वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू व्लॉग वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज मु आपण मानक पई ताଳ पिठार एक स्वादिष्ट रेसिपी नहीं के आसी। वर्तमान ताଳ सीजन चलची एवं एई समय रे ताळ पिठा करबा को बहुत भल लागे। प्रथमे ताळ पिठा करबा पई एमिति ताळ रस प्रथमे बाहर करनबा। देखंतु मु एठी ताळ रे रस को बाहर करि नैछि। एटा मु गोटिए ताळ रे रस को बाहर करि नैछि। रस बाहर कर सारा पर ताଳ रस को प्रथम अल्प समय पे गरम करदबा। ताଳ रस गरम करने द्वारा आम पेट खराब हुएनी। ताଳ रस गरम कला बेले एमती चटू को भल भाव घोड़ेदेबा, नहले आम ताଳ रस कढ़ई रे तले लगी। ऑलरेडी गरम हो सारानी। वर्तमान कढ़ई को उल्हाई देबा एवं ताଳ रस को अल्प समय ठंडा होगा छाड़ीदेबा। देखंतु आम ताଳ रस ऑलरेडी ठंडा हो गलानी। ताଳ पिठा बनैबा पई आ कोन सब सामग्री नै जे चलंतु देखिबा। ताळ पिठा बनैबा पई एबे देखंतु मु ए सब सामग्री नै छी। एठी गोटिए ताळ रो रस गोटे नड़िया पूरा 500 ग्राम सुजी मु नहीं गोटे ताଳ 500 ग्राम अल्प चीनी जदि आप कम खाऊे चीनी न पकेले भी चलो। पिठा बनैबा पई खली प्रस्तुत करनबा। खली प्रस्तुत करबा पई देखंतु मु आउ थरे ताळ रस को चुली रे बसई देछि। ताळ रस अल्प गरम हे गला परे सेथिरे आमे करिकि रखिथिबा नड़िया को पके नड़िया कोरा पकेई देबा। आउ एथिरे चीनी पकेई देबा। नड़िया कोरा और चीनी भल भाव ताळ रस रे मिसी गला परे एथिरे आमे सुजी पकेइबा। सुजी को अल्प अल्प पकेइबा और मिसेइबा। सुजी को भल भाव रे मिसेइ देबा जद्वारा सुजी टी भल भाव रे फुली जिवो।
ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଖଳି ଅଲରେଡି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଖଳି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲାନି। ଏହାକୁ ଥଣ୍ଡା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟକୁ କାଢ଼ି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଅଳ୍ପ ଅଧା ଖଳିକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟକୁ କାଢ଼ି ନେଇଛି। ଏହାକୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏହାକୁ ବେଶୀ ଥଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ କରିବାନି, ଯେମିତି ଆମେ ହାତରେ ଧରିପାରିବା ସେହି ଅନୁସାରେ ଥଣ୍ଡା କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଖଳିଟିକୁ ଅଳ୍ପ ହାତରେ ଦବେଇ ନେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେ ଖଳିରୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରିକି ପିଠା ଗୁଡ଼ିକୁ ଗଢ଼ି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କରି ସବୁ ପିଠାକୁ ଆମେ ବନେଇ ନେବା। ଆମ ତେଲ परफेक्टली गरम ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପିଠା ଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଣି ନେବା। ପିଠା ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ଆମେ ଛାଣି ନେବା। ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଣି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପିଠା ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଇଗଲାନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଠା ଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଣି ନେବା। ଏମିତି କରି ସବୁ ପିଠା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଛାଣି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପିଠା ଗୁଡ଼ିକ ରେଡି ହେଇଗଲା। ଆପଣ ଏହି ରେସିପିକୁ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ମୋତେ ଲେଖିକି ଜଣାନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ପାଖରେ ଯେଉଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟି ଅଛି ତାକୁ ଦବାଇବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି, ଯଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଯେବେ ବି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିବ। ତେଣୁ ଆଜିକା ପାଇଁ ଏତିକି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।